घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता प्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यं। त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कहर्ता। कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोकपञ्चकम् एतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्रीमद्वासुदेवानन्द सरस्वती कृतम्